Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan continue on the topic for theory and model for work-based competency untuk subjek SPPE Part 133 Assessment and Measurement Based on Job Competencies. Okay, so for today's topic outline, so kita akan cover tentang work-based competency theories, kemudian work-based competency models dan juga TVET work-based competency models, maknanya competency model yang kita dah belajar tadi yang bagaimana diaplikasikan dalam bidang TVET. Okay, first kita nak tahu tentang the work-based competency theory. So ini adalah contoh yang pertama, teori di bawah work-based competency. Yang pertama is the self-determination theory ataupun short form dia adalah SDT. Okay. SDT ni merupakan one of the theories of human motivation, di mana so the engagement and motivation bagi seseorang manusia, so individual have innate tendency towards personal growth and vitality that are satisfied or taught by the immediate environment. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia tu, bila kita bekerja, kita mesti ada engagement and motivation ke atas diri kita sendiri. Kita yang self-determine the engagement and motivation. Okay. Apa yang drive kita punya engagement and motivation? Okay. Yang first kali adalah autonomy. So having a choice, endorsing one's own behavior, which is referred to the self-initiating and self-regulating action. So, kita sebagai pekerja, so people need to feel in control of their own behavior and goals. That's why sebenarnya teori yang digunakan dalam self-determination theory ni adalah kita sendiri yang untuk increasekan engagement and motivation kita, kita kena rasa bahawa kita ada pilihan untuk membuat keputusan, okay? Dan kita sendiri bertanggungjawab ke atas kita punya sikap kita. Okay. Yang kedua adalah competence, which is the mastery with feeling effective at one's activity, understanding how to attain various external and internal outcomes. So, they seek control to the outcome and experience mastery. Jadi, kita nak ada rasa competent supaya barulah kita ada engagement and motivation towards kita punya career. And lastly is the relatedness, which is the universal interaction and connection and experience caring for others and developing secure and satisfying connection with others. So sebenarnya dalam bidang kompetensi ni, masa kita nak menentukan kita punya engagement and motivation, it's not just about the numbers of how high we can go, but dalam masa yang sama kita nak ada relatedness juga. Hubungan baik kita dengan rakan sekerja, dengan keluarga dan sebagainya. Okay. Kemudian kita ada expectancy theory. Kalau tadi self-determination, yang ini expectancy. So, expectancy theory ni adalah mental process regarding choice, where the process measures the strength of a person's belief about whether or not a particular job performance is attainable. Jadi, sesiapa pun yang bekerja, an employee believe that effort will result in acceptable performance. So, dia start dengan dia punya effort. Daripada effort dia, dia akan reflect kepada dia punya performance. And the employee believe that acceptable performance will produce the desired reward. Jadi, bila dia berusaha, kemudian dia akan portraykan usaha dia dalam dia punya performance, dan dia percaya performance tu akhirnya akan memberi reward kepada dia. Okay. So, sama juga, expectation theory ni start with the probability that effort will result in a level of performance. So, employee dia bagi effort lah. Okay. Will work hard if they believe they can attain high performance. So, dalam masa bila seorang pekerja tu dia rasa dia boleh memberi dia punya effort, dia boleh berusaha bekerja dekat dalam organisasi tersebut, organisation pula mesti menyediakan resources that support their performance. Jadi kita sebagai organisasi kena sediakanlah facility, kena sediakan training supaya mereka ni dapat mengembangkan potensi diri sendiri. Okay. Kemudian itu bawa effort. Okay.
will more work lead to better performance. So mereka akan bertanya sendiri, adakah mereka akan bekerja lebih banyak akan meningkatkan performance dia. So expectancy dia kepada performance is the instrumentality dia. Will the better performance be rewarded? Probability that performance leads to outcome. Okay, so ini adalah instrumentality where workers are only motivated if they think performance leads to an outcome. Okay. Ada setengah pekerja yang dia kata, tak apalah gaji aku dengan gaji kau sama je. Jadi kenapa aku kena kerja lebih? Okay. Jadi dekat situ dia punya mentality dia tidak begitu baik. Jadi sepatutnya mereka kena ada satu pemikiran di mana bila mereka perform dengan baik, outcome dia akan nampak dengan jelas. Okay. So managers must link performance to outcome. Jadi tugas bahagian pihak management untuk mesti ada satu macam framework ataupun satu laluan kerjaya di mana bila mereka perform dengan baik, dia akan dapat reward ataupun outcome yang baik juga. And the last kali is balance, which is dia a meaning of rewards or outcome to me. Apakah reward yang mereka akan dapat? Okay, a desirable and outcome is to a person. So workers have preferences for outcome. Ada yang nak gaji tinggi, ada yang nak kenaikan pangkat, ada yang nak bonus lebih. So itu adalah balance. So manager must determine which outcomes are valued. Jadi kena tengoklah adakah sesuai. Dia kerja sikit ni sesuai tak terus naik pangkat ataupun tak apa naikkan gaji dulu. Sesuai tak naikkan gaji? Tak apa, mungkin bagi bonus dulu. So yang itu adalah bahagian management untuk memikirkan lah. Okay. Itu adalah dua contoh teori work-based competency theory. So kali ni kita akan tengok kepada work-based competency model. Okay. What is a competency model? Which is identify knowledge, skill and abilities necessary to successfully perform critical work function across an organisation, industry or occupation. Jadi dia lebih kepada bagaimana kita nak menentukan kompetensi yang kita nak guna pakai, kompetensi framework yang kita nak guna pakai dalam satu organisasi dengan syarat mengambil kira knowledge, pengetahuan dia, skill, kemahiran dia dan core abilities dia adalah attributes dia. Okay. Competency is underlying characteristic that required to successfully perform a job or role, and a competency model is a cluster of these necessary competency for any one job. Jadi dia macam satu cluster yang menghubungkan segala elemen kompetensi yang ada dekat satu organisasi. So kita macam tengok contoh kompetensi framework ni, dia ada bahagian leadership, ada high potential talent, kemudian ada recruitment, okay? Kemudian dia ada succession planning dan sebagainya. So ini melengkapkan the whole competency framework. Jadi they work hand in hand together untuk menyokong framework tersebut. A competency model is a model that describes the requirements and attributes for competent human performance in one or more roles or performance setting. Jadi dia jadi macam satu kerangka yang menyokong kepada performance seseorang bekerja. Okay, ini adalah satu example of competency framework yang telah digunakan pakai oleh sebuah syarikat bernama SHL. SHL ni is a global leader in HR technology and psychometric science that leads to deep people insight, helping companies craft powerful workforce solution. Dengan kata ringkasnya, mereka ni menyediakan human capital ataupun dia mencari atau dia recruit pekerja-pekerja baru untuk syarikat-syarikat. Okay, kalau sebuah syarikat katalah syarikat Petronas hire SHL ni untuk dapatkan mereka yang bekerja dalam bidang HR. So SHL ni dia ada competency framework untuk menilai seseorang tu sesuai tak bekerja dalam bidang HR. Itu kerja SHL ni. So dia jadi macam lebih kurang human resource punya teknologi company lah. Okay. SHL ni dia ada bangunkan satu framework called Universal Competency Framework, which present a state-of-the-art perspective on competency and underpins all of our products and services. Jadi dia gunakanlah competency framework ni untuk mencari atau nurture, untuk train orang yang bekerja supaya dia kompeten. Jadi dalam dia punya competency framework ni, dia ada 3 tier. Okay? Dia ada 3 tier. Yang pertama, 8 general competence factors at the highest level. Okay? Sepatutnya sebenarnya gambar ni ada 8. Kita ada 1 kat sini dan ada yang 8 kat sini. Okay.
And yang bawah ni adalah 20 competency dimension, okay, for general factors. Dan bawah daripada 20 ni ada 82, okay, ada 82 competency components. Ada 82 competency components at the most granular level. Dan this UCF ini has been used to assist many clients when building their own integrated corporate competency framework. It is based on the review of behavioral competency domain. And UCF ni sesuai digunakan untuk all organizational roles, levels, sectors and the size of organization regardless dia besar ataupun kecil, global ataupun in a single site. Jadi ini adalah contoh bagaimana sesebuah company membangunkan competency framework untuk dia punya pekerja. Okay. Kemudian kita ada competency mapping sebelum di bawah subtopik ini, which is to map the existing knowledge in the organisation and knowledge needed in the future. Jadi dia kena buat competency mapping. Kita sendiri boleh buat competency mapping kita. Awak dalam satu kumpulan pun boleh buat competency mapping dalam kalangan diri awak sendiri. Which is okay, katalah dalam satu kumpulan A, kumpulan 1 contohnya. Alright, dalam satu kumpulan 1 ni ahli yang pertama dia kurang rasa self confident. Okay, jadi kumpulan yang kedua, ahli yang kedua pula dia kurang rasa dia tidak begitu mahir menggunakan komputer, contohnya macam tu. Jadi bila you mappingkan the competency tu, so dekat dalam satu kumpulan you akan nampak, okay, orang ni lemah apa, orang ni lemah apa, orang ni lemah apa, orang ni lemah apa. Jadi nanti nilai-nilai ni kita akan tahu, okay, kalau dia ni lemah dalam penggunaan komputer, kita kena train dia lagi. Okay, that's why competency mapping dalam sebuah organisasi itu penting. So competency mapping ni adalah a process of identifying key competency for an organization and incorporating those competency throughout various processes. And a process an individual use to identify and describe competency that are critical to success in a work situation and work role. Itu yang macam saya terangkan tadi lah. So you identify apakah kompetensi yang you ada dan apa kompetensi yang you perlukan. Baik dekat dalam industri ke ataupun dalam satu kumpulan ke, tak kisah. Tapi itulah yang dinamakan competency mapping untuk mengetahui apa yang kita perlukan untuk meningkatkan kompetensi kita. Alright? Okay. Competency modeling is a job analysis method that identify the necessary worker competency for high performance. Alright? So a competency-based job description, pertama, they enhance and manager flexibility in assigning work. Kemudian, they lengthen the life of job description and allow firms to group jobs requiring similar competency under a single job description. Jadi, kenapa perlunya competency modeling ni? Inilah 3 perkara ni supaya manager tu orang atasan senang nak assignkan kerja ikut kompetensi masing-masing. Okay, dan satu pekerjaan itu dia tak boleh ada similar kompetensi. Jadi dia macam dah redundant lah. Mungkin kat situ dia akan jadi pembuangan pekerja kerana 2 orang yang kompeten buat kerja yang sama. So it's a waste of resources. Hierarchy of competence is a model developed by Noel Birch in 1970s that attempts to explain the stage we go through as we learn a new skill. Okay, apa yang dikatakan oleh Noel Birch ni? Mari kita tengok. Okay, now this is the hierarchy of competence. Jadi macam mana kita ni sebagai seorang manusia, seorang pekerja lah, okay, lama-lama kita increasekan kompetensi kita. It started with unconscious incompetent. Tak kompeten lagi dan tak sedar yang kita ni tak kompeten. Kita tak tahu apa-apa. We know nothing. Not even how much we do not know. Kita tak tahu pun apa yang kita tak tahu. Macam contoh kita masuk belajar. Apa kelas kompetensi ni? Job ni, tajuk kelas ni, tajuk subjek ni panjang betul. Apa yang kita nak belajar ni? So, you guys pun tak tahu apa yang you guys tak tahu. Okay? So, kalau kita tengok GIF ni je, you know nothing, Jon Snow. Memang tak tahu apa-apalah. Senang cakap kan? Okay. Kemudian bila dah belajar sikit, bila kita dah belajar sikit dalam bidang ni, conscious incompetence. Oh, baru kita tahu. We've learned just enough to realize how much we don't know. Banyak lagi teori kompetensi yang kita tak tahu ni.
Tapi at least kita dah sedar lah, dah ada kesedaran sikit lah. Oh, kita tak tahu yang itu, kita tak tahu yang ini, kita tak tahu macam nak ukur, kita tak tahu competition model apa nak pakai. Jadi kita dah tahu apa yang kita tidak tahu. Okay, so yang seterusnya, bila kita dah semakin belajar, so kita akan tengok conscious competence. Okay, makin lama, lebih banyak kita tahu, we gain enough knowledge to be able to create something that works. Okay, dah tahu sikit lah. Okay, dah tahu sikit ini gunanya kat sini, ini gunanya kat sini, ini gunanya kat sini. Dah belajar banyak perkara. Sampai last kali, kita akan dapat unconscious competence. So, this is the final stage of learning and mastery of the skill. Tengok macam the matrix ni. Laju je. Power kan? Okay. Jadi, itulah yang kita panggilkan the hierarchy of competence. Macam mana sebenarnya seorang manusia tu, dia develop kompetensi dalam diri dia. Okay. Menarik Okay. Kemudian, this is the hierarchy of client needs. Okay. Biasanya, ini digunakan untuk syarikat-syarikat yang ada produk lah, yang menghasilkan produk ataupun services, di mana dia analyse keperluan klien mereka from the bottom availability sampailah ke ideas. Okay. So, yang ini dia memang lebih tersusun. Contoh macam availability, be there when I need you. So, be accessible, available and responsive. Have the capabilities and know-how that is needed. Jadi, klien ni suka orang yang sentiasa ada dengan dia. Macam ejen insurans lah. Kita beli insurans dengan ejen kita. Kita kalau boleh, bila kita nak tanya dia apa-apa, semua dia jawab aja. Urusan ke GL ke apa ke, senang laju aja. Kemudian, accuracy. So, important for untuk klien ni, kita nak supaya apa yang information kita dapat tu tepat. Okay? Kita tak nak orang ni bagi explanation tentang takaful, salah info lah. Yang aku baca lain, yang dia bagi tahu lain. Okay? Understanding, kemudian insight and point out my gaps and opportunities. Yang ni boleh baca lebih detail sendiri. Okay. Now, let's go untuk TVET punya konteks. Okay. Dalam TVET, especially dekat Malaysia lah, we have the All National Occupational Skill Standard, yang dalam bahasa pendeknya kita panggil NOS. Okay? NOS is a specification of competencies expected of a skilled worker who is gainfully employed in Malaysia in an occupational area and level. Jadi, NOS ni merupakan satu standard. Standard yang digunakan pakai menggariskan kompetensi keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia dalam satu bidang. Jadi dalam NOS tu, contoh, saya ambil contoh seorang pengimpal, okay, dia bisa ada cara. Mula-mula dia boleh mengimpal 2G, mula-mula boleh mengimpal aluminium, boleh mengimpal keluli. Lepas tu dia akan naik dia punya kompetensi dia sampai dia boleh mengimpal 5G, 6G untuk silinder. Kemudian dia boleh menyimpal dekat site. Okay, semakin lama semakin naik. Itulah lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan NOS ataupun standard. Dan dekat NOS ni juga kita ada laluan dia supaya NOS certification of competency. Macam mana dia ada standard, jadi macam mana kita nak menentukan orang itu menepati standard? Maka dia kena ada certification. Jadi daripada NOS ni dia ada fundamental of assessment, baru dia masuk kepada certification method lah. Sama ada boleh guna National Dual Training System ataupun recognition of Fire Achievement ataupun Certified Program Training System. Okay, dan daripada situ barulah dia dapat dia punya certification sama ada SKM, DKM, DLKM ataupun Achievement Statement. Okay. Alright. Ini adalah satu job competency framework yang dibangunkan untuk TVET teachers. Okay, TVET teachers adalah anda semualah yang bakal-bakal guru di college vocational. Okay, dan sebenarnya framework ini dibangunkan oleh para pensyarah kita juga. Dan kerangannya adalah Prof. Sukri, Dr. Zul, Dr. Nazira, Dr. Hizwan. Okay, kita boleh tengok kalau TVET teachers professional competency ni dari segi teknikalnya, apakah kriteria-kriteria dia. Dari segi non-teknikalnya, apakah kriteria-kriteria dia. Okay? Dan perlu ada personal attribute juga, dia punya motive and mental and physical state. Alright?
Okey. Dan seterusnya adalah contoh-contoh kompetensi model dekat industri ataupun bidang-bidang yang lain. Okey, ini secara general lah. So, ini adalah satu contoh kompetensi model for a single job. And this is for multiple job. Alright. Dan yang ini adalah competency model based on the leadership. Yang ini adalah competency model based on the business itself. Dan ini pula merupakan pharmacy competency model dan health and safety competency model. Tetapi banyak yang saya tengok dia punya the key lah, the key of competency mesti ada skills. Okay, mesti banyak berkaitan dengan skills, alright. Dan kalau kita tengok macam ini ada communication. Ini health and safety sebab dia tak banyak ni sangat lah. Tak banyak technical sangat kan, tak banyak skill sangat. Jadi dia punya skills dia adalah on behavior dia. Bagaimana dia menguruskan personal performance and working with others, berjumpa dengan hal ramai dan sebagainya. Okay. So itu saja untuk topik pada hari ini. So kita akan continue untuk topik yang seterusnya. So jangan lupa like and subscribe video ini. Thank you.